रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के इज्तिमा में बैठे हैं जामे तिरमिज़ी में और इब्ने माजा शरीफ में। यह हदीस शरीफ मौजूद है कि हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे थे, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु इसकी रिवायत करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु अन यक़ूला या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हजरत अनस कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, क्या? या मुसब्बितल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को बदल देने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरा दिल अपने दीन पर पक्का रख। सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अपने दीन पर मेरे दिल को पक्का रख। तू दिलों को बदलने वाला है मगर मेरे दिल को यही पक्का रख, मेरे दिल को तब्दील ना कर। ये दुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मांगते हैं और क़ल्बी अपने दिल की बात करते हैं, मेरा दिल दीन पर पक्का रख। अब शायद आज के एक माहौल का कोई बंदा ये दुआ सुनता तो फौरन ये नतीजा निकाल लेता, देखो नबी अलैहिस्सलाम को भी अपने दिल का खतरा है और हर वक्त ये दुआएं मांगते रहते हैं कि ऐ अल्लाह मेरे दिल को यहीं साबित रख। आपको अपने बारे में कोई खतरा है कि कहीं मेरा दिल सिराते मुस्तकीम से हट ना जाए और दीन से हट ना जाए? ये कोई बईद नहीं और आप गवाह हैं इस बात के। आज के माहौल में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो ऐसी बातों से फौरन ऐसे नताइज अखज़ करते हैं और इससे बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। मगर कुर्बान जाऊं सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के अकीदा पर, जब उनके मजमा में बार बार ये दुआ मांगी गई, उनमें से एक शख्स ने भी ये अखज़ नहीं किया कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी बात कर रहे हैं। सहाबा ने इस लफ्ज से अपना मामला समझा। अगरचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज सहाबा के बारे में नहीं बोल रहे, सब्बित क़ल्बी, ये नहीं कहते सब्बित क़ल्बना क़ुलूबना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को साबित रख। दुआ ये है सब्बित क़ल्बी, ऐ अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। दुआ ये होती है। लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का सवाल क्या था? कुर्बान जाऊं मनसब नबूवत को समझने वाले उसकी अजमत को कितना समझते हैं और उस पर कितना पहरा देते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहते हैं, हजरत अनस खुद कहने लगे, फ़कुल तो या नबी अल्लाह, मैंने कहा ऐ अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमन्ना बिका, हम आप पर ईमान ले आए, व बिमा जिअत बिही, और आपकी शरीयत पर भी ईमान ले आए। हमने आपको भी माना और आपकी शरीयत को भी माना। फहल तखाफु अलैना, क्या आपको हमारे बारे में कोई खतरा है कि हमारा दिल हट जाएगा? हल तखाफु अलैना, क्या आपको हमारे बारे में खतरा है? दुआ मांगते रहते हो कि अब हमारे दिल फिर हट जाएंगे। तखाफु अलैना, ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सब्बित क़ल्बी से की कि मेरा दिल साबित रख, और सहाबी कहते हैं तखाफु अलैना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दुआएं आप मांगते हैं हकीकत में बात हमारी है, बात आपके दिल की नहीं, बात हमारे दिल की है। अब देखो लफ्ज था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में, लेकिन सहाबा में से किसी ने यह नहीं समझा कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भी माज़अल्लाह भी तक कोई पक्का और यकीन ही नहीं कि मेरा क्या बनता है, और बार बार सब्बित क़ल्बी क़ल्बी कहते हैं। किसी को यह खदशे नहीं हुआ। सहाबा समझ गए हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल की दुआ मांग के हकीकत में हमारे लिए दुआ मांग रहे हैं। हल तखाफु अलैना, वरना अगर सरकार के बारे में अंदेशा होता तो सहाबा का सवाल ये होता, कहते हल तखाफु अलैका अला नफ्से का, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अभी तक आपको अपने बारे में भी खतरा है कि दिल हिदायत से हट जाएगा? सहाबा में से किसी ने यह जुमला, जिससे जाहिरी तौर पर यह मतलब अखज़ किया जा सकता था, मगर किसी ने यह मतलब अखज़ नहीं किया। उन्होंने समझा हुआ था कि ऐसे मामले हमारे लिए होते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे बात यूं कर रहे हैं, सब्बित क़ल्बी, ऐ अल्लाह मेरे दिल को साबित रख, लेकिन मुराद यह है कि मेरे सहाबा को साबित रख, जिन्होंने मेरे दीन को मान लिया, साबित रख। अब ये बात सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको मुंतबिक नहीं कर दिया कि ये
چرچا شروع کر دیتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام ابھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کب ان کا دل معاذ اللہ ہٹ جائے. ایسا کوئی خدشہ ان کو نہیں ہوا جس طرح کے آج کے پراپوگنڈے شروع ہو جاتے ہیں. تمام صحابہ اتفاق سے ماننے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایسے الفاظ ان کا مطلب امت کے لحاظ سے ہوتا ہے اور ان کی نسبت امت کی طرف ہوتی ہے اور ان کا معاملہ امت کی طرف ہوتا ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے بارے میں سمجھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ہمارے بارے میں خوف ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں. یہ یاد رکھو میرے نبی علیہ السلام نے بالآخر یہ گارنٹی بھی دے دی تھی، بخاری میں ہے لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. میرے صحابہ اب مجھے تمہارا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بنو گے، تم نہیں بنو گے، میں گارنٹی دے رہا ہوں. بخاری کی حدیث شریف ہے. اور یہ ابھی ابتدائی مراحل تھے اور ان کو ابھی مزید تیار کرنا چاہتے تھے اور پکا کرنا چاہتے تھے اور ساتھ اللہ کی قدرت اور اس کے تصرفات کا بیان کرنا چاہتے تھے. فرمایا ہاں اس واسطے ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، اس واسطے کہ بندے کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جو اس کی شان کے لائق انگلیاں ہیں. فرمایا وہ بدلتا ہے جیسے چاہتا ہے. تو اس واسطے میں تمہارے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ دل مستحکم رہیں، دل پکے رہیں. اور نتیجہ یہ فرما دیا قسم اٹھا کے واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. فرما خدا کی قسم ہے مجھے تمہارے مشرک ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں. اب تم کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے. یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت آ جائے اور تم اس میں لگ جاؤ، لیکن اب تم میں کبھی بھی شرک نہیں آ سکے گا. تو یہ مطلب تھا اس حدیث کو بیان کرنے کا کہ جب قرآن و سنت کے اندر کوئی ایسا لفظ آ جائے کہ جس میں بظاہر کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہو، مومن کی یہ شان نہیں کہ فوراً اس سے اعتراض اخذ کرے. مومن کی یہ شان ہے کہ اس کو اس پس منظر میں دیکھے جس میں پہلے مومنین نے دیکھا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایمان چیک کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے ایمان جیسا بنا لو، پھر ایمان معتبر ہوگا. تو ان کا یہ ہے کہ جہاں لفظ میں گنجائش بنتی بھی تھی انہوں نے وہاں پر ترجمے میں وہ گنجائش نہیں آنے دی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ بات نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کی نہیں، یہ ہمارے دلوں کی جا رہی ہے. اور وہ بھی ایک جہت کے لحاظ سے، ورنہ بعد میں ان کے دلوں کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اعلان اور بشارت کی خبر عطا فرما دی.